Победу одержал Жакуров Дембрин, Республика Бурятия. Приглашается на ковер Винокуров Юрий Будовиталий. Tamam, alın. Bir de uzatın. Gel, elime koy. Niye koptu? Tamam, koy. Gel, koptu. Gel, bak. استنى ما بكاش تودي هي بديتي يا شديد يعني ولا vamos, dekat juga. Vamos. По баллам победу одержал Заряжанов. Цурен, Забайкальский край.